أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أثني على ربي عز وجل الخير كله وهو أهل الكمالات وأهل الصفات الأولى والأسماء الحسنى لا إله إلا هو الملك الحق المبين. وعن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأولئك هم الخاسرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الحمد لله رب العالمين. nafolo ka mansa talla tentu ka jay atenen yentol be harje kan nemandi ma beta nun jang serum alay ndema fanan ko ma beta janginam fanan otom ba tentu lawo kan ba jay lawo kan da sallan na kila ñi ma fanama nen keta muhammad sallallahu alayhi wa sallam alama alayki sani nema kaye anala saibol be wo fola be jama mislimol kontan na men yalon ko ibe ben min jang bar bitum ba fololan na alfala nen keta sidi ali janeti alhamdulillah mba konton na mba ziyara la mbe ala tentu lama fanan mbe tenten na kana imam ahmad ka fanan a konton ka ziyara anin kanan na kiyan kan din fan ate bani mun ka bare ko bande kiyan kan din mbe tenten na kan kanan na bani o kan men botanam fonowe alhamdulillah ben tado kum fula ko manto ben keta ala rabbe mo ta keta dino fanan na be moti ben keta ibrahim touré ti imam ibrahim touré ba kon don na ka aziyara fanan anin ka jama be kon do mel ya lon ko be ma be rinjang anin mol mel ya lon ko ila hamol beje ila nganyol beje bari alamela tara jama lañin ñim bema mu kontaan ku balati kaatu ni nga jibe fama fenne man belli jam na manke alati anala kila muhammad sallallahu alaihi wasallam woto bi ni muhammad sallallahu alaihi wasallam la mantol benta kalumo muta kela wato bulaje kana kasi pour ka kaca atela woto ko ñimma man tambinina ka fofana membe ñin koma alama alay sembo di la fana kaatu bi nga na fombe ñin tembo mento na mira lo ni na katole na faye futandi ñin dulato wo mu ala tentu baleti woto ka ke ñamen alama alaya ke fonna jumba yal fana ya mutamburu dino alama ala kan korinde asambola
akhir karim nakacaɓe kela comme dalta kele ñaame nen keta ka ñoo hakkilo bulandi salola naata janne pour ka ñoo konoto diya kotenke ka ñoo mammandi kaatu hadamadiŋo mu ñinalaale ti amante ko mool maa loŋ bari waati doo be je a suulata ñin na len suulata ñin na baake le comme ala yaa fo ñaamen fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin si ñoo hakkiloo bulandi kaatu ñinem pooti me a lon ko aka mislimol nafa aka denkeneyaamol nafa woto aɓe damen to bi feŋo fen ne naata jang ite yaalo ne meye samanan jang woto nin benta jang inchallah misi sabari waatola fanan misi sabari ko mislimol fanan nga lon ko ala dammale en kafundi jang meyen dem fanan amanke kuwokuti namanke islamoti aman kafo soto aman siyo soto aman kuloro fanan soto woton sa polo ñinna ko feŋo fenne ni naata jang comme diino ya fo ñaamen ñanta kela hadamadiŋol lelti mais ye lon kon si jam fo ñooye nga bala fa fanan soto ñooye nkana janjan ñin ben sifaatu a ye tara kuwo men ben tema aman bojee misilimo ni be jamfala isi jamfa ay seneya woto nañim beŋol bee mu walati kana kan hakkilo mburundi ala kan kana kan mu paŋ mburundi ala fanan kan aniŋ kana fanan ka yanfu ñoo fanan ma wala kummayata misilime yaata woto mbe baadiŋol bee daani la beŋo fen naatara ibe ñim beŋo to jaŋ wallan ala yaake fo ibta muhammad ini la mantol al salo londi ñim tunkuŋol bee tunkunnanol bee naata muhammad sallallahu alayhi wa sallam tara banko kan janni bari ñin do a tatade fo santo ka mario be ñoya ka sali wato bi ala je woto kuwo men be ko wo ñaama akumaya bata wala tinna ako atelem diino kumoti walla atelem diino tewoti femo fenne ya londi e diino londi le diino balunde kanne bari natara ko femo fenne man londi ni burka woto ko ye diino burkale woto bislimo la diino la sahaya abelare ala salo la tambindo ka kaatu salo ni salo tambindi do aketi tilinde la ni salo tambindi aketi linde kaatu ay wala fo inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar woto jannin bellola ka fo ko bellola don ka sali salo nyanta kala nyame ani salo kilta men na inyanta ka wol fanan lonne inyanta salo kala nyame ani salo la dalilo mumenti inyanta wol lonnale mislimo man nyanna ka lo ka sali ko yafu nyame mislimo ka lo aka sali fo wati jang asilo ay salo ke sanji jama kila sallallahu alaihi wasallam ya fa nyame sanji tawor wala mislimo da ala barka ala salo mamma an sarwat ki da mamuda wato isalo ko salo ke nyala wala birim mo nada sarta kila sallallahu alaihi wasallam ya kili nyala kila ya mun da kai ko te la salo taku ayake ko denke akay ko ta yete la salo taku ayake ko denke fosinya sabata yete la salo fanan taku ya murundi bali mon munatin na kila ba murundi am dongo mari be salo la wonata muru akay ko ita kila sallallahu alaihi wasallam karande wallahi nan kali mansola ani meyete ki karande salo la karande ka kinyadi ka ko dina mun sarinya ida ka yetan nala ko ila salo ñine tariyata kaatu salo ku folo wala ñinti ko imari isi tempo mo soto ila salo ko salo nin tempo le nata salila natara ko ita mari ka sali alqur'ano ka ko fa waylul lil musallin yangan kato be salila je salila wo ñanta ka yangan kati
woto ñantale ka woto jiibe ñantale ka woto jiibe bari muna dinayo ko ako allazina hum an salatihim sahun mool mel yaalon ko e lamputela salo kam ya saloñi lampundile walladina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un ani mool mel yaalon ko e ka salo ke fanje ku woleti famma je salo niyaje ite salita kafole benta niyaje ite salita gamole keta niyaje ite salita sangole keta niyaje ite salita ibe kulli dulale allazina hum an salatihim yura'una ha ñine kete salindi wo saloɓe molle ye bari amantara alaye akhil karim ni nga jibe salola ko kumma yata na kuntiyo bul ñame muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ñanda kala puti me yalon kon ton ñanta cahanda dum be jamande kam me yalon ko bi ni nga jibe salole ku yomfani wati muslimol bulu salole puti me yalon ko a yomfatan pol bulu baaki bawo alako inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta salol be lori watol la men yalon ko ye kere kere nin tol fanan natana nanna ko programme sadi watol say ni nga jibe tol fanan yam fan so programme so do jere comme ala na excusol ni idan na do ko wala wallan tuudol lem ngawol lawol kan bari ada mu ne fo nga aya fo men kana ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat likadin hey altol halama dingol men limaniyata alsila alala wal tanzur nafsun ma dun niyo si jibe jero ke baake aka ko men tambende wal tanzur nafsun ma qaddamat likadin wattaqullaha amurda ko den ka ako alsila alala inna allaha bima ta'maluna khabir albemen tamande kan alam wo lonnade alkana ke molti medi halon ko albinina la alal albinina la fanna alal fana yinalla bi wallahi akhil karim kaje ko mo na le tala do la wala ni ku ya watala ala fajiri ne to asile fajiri wala ati ni ku ya sota la wala bari na le tala do ko wala direct ayala boss commande hay chef ya ha ko sobit me ya fo sen men ya koma ni me lo fam nya ko fam attaquer la direct bosso dum alako watol len be lori ite me alon ko inyanta ka sali wala sa ite ta ke contrat ko le sai ini hadama di mo tema akoy ko na contrat ko ibe ko dat le nya from 8 o'clock to 4 o'clock yo accept bari atara ko alaye annabi yom wala kite na ay kitabo lawo kan ay yul be bamande ko ite hadama di ngol mbatu ni nyama ibe mbatu la tenne wo batu ndiro ko la isita ila hajjawni وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله إن الله خبير بما تعملون ها salo kola ni salo banta al janjam banko kan aleta al yalla hajjo nyini hani bari ngal let fajiro la nka alamo set 3 times mobile ka tara la kunna to la tuma do fam askenya night mayati ni nga pat slip sa dom be kala jibera fo fa alam ta fama alam bara amanke fajir ko woti de yena jibe ni ken o sita mobile o ita set la katu munem de loda de helian vie helian do brise inte on tiren on fajri tiren utan do brise at yabil soba lenge yaska birane akil karim ponte ni jibera ye contrat ko sa eni mo tema me ya lon ko ate arjana dino lela comme alay même fo ibe men nyini kam ika bori men noma ay même fo wallahi isira kuolke walakin fasalla sabis marabika ala ni dum takon abaka isira kuolke bari wakola sarola kan bal tusiruna alhayata dunya bari nga dunya la tambe de mun be borla moto nyimma nyi non la be borla korda nyimma lol la
be bori kan dunya ako ite contrat ko say ini men tema wallahi luma men nako ite la milito banta jam wakam dole ñu na be men employé la ka ko ite expert o company ñu tole du lafta la company eta ñap sa e kata jumale mit mo men koy ko ngasalo dila hey altol hanama dimo ala fam kaje ko altina ngafem faale naaje ku fanyum bang me alon ko wala bal tan kandila jankan kati jawoma hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim altina ngafem faale naaje ku fali ngal yetande kula me alon ko abal kanandila ni jankati jawoma wokola isna jihad ibala jahto la lembam walle ila nafilola akil karim ni nga jibe holiday baale be kede me alon ko bisimol la holiday da men kata monti afere di hijo wato le samo ka taraje ani la fo ka taraje ya allahumma koy mbes parale ke kam pour kata makka hani barin ka sota le faisia ida e metal me alon ko ne wala ibita dundi la wala kunna wala me alon ko biri ko wala banko wala ibita dundi la wala kunna ala ko bal tusiruna hayata dunya albe dunya tambinde kam wal akhiratu dum atara lakira la fi siata wati ñine be keri muhammad sallallahu alaihi wasallam birani salona ta akala mantoje ko al salomata ala sasa nata ben arabi salum safo sali wato kila sallallahu alaihi wasallam amanna wulino pour kata mabe jama salonyinna barabe laari birin sali len ko keta aya moy bira meta ay aisha nyinin ka akay ko hal sallan nas fo mol saltale ba akay ko la ya rasulullah hum fi yantaziruka akay koy mansale ibeta la batuka yemira be sasalinde dun nin nata jibe nyim keta annabiyom molete mi alon ko ala kay ko itele pisata dafi mol beti muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ko layatina ko ngako betata muhammad sallallahu alaihi wasallam naman ketati din defe o fende dala wa mari atata ala ya diara faka pare anata promission ko itebe arjana la fonkono itemu arjana dimole bari ñi yenna amanne daha ka ala batu amanne daha ka salo tuje aya tara tol kambe ñini bi kam fam famen na malo fambitaje fontitaje ala mala yen beke je talade tol ko ko yomfandi ngawo ko feyandi because problem bale be kono nanata salola ni mo nata ibrahim muslimeto musa muslimeto muhammad muslimeto ñul buka sari wati do fo beje dolom ni ngo problem mo nga wala ware ni sali baliyat nanata anata na baadi mo le ñini anata baadi muso le ñini nta ñini kala ku do la de ni ko aka dolo mi ngo ke kes balati bari ni ko abuka sali yalon ko ibari muso ke abuka sali edingo muso ke abuka sali ibuka complain wala ikane jibe ka tara siri ibe salola yeba ibuka sali ibe siri alqur'an ko ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ponte ni jibe la ponte alqur'an moy la ba altor mol men dankeniata natara ko kon dankeniata len ka alale batu ni dinola akoy ko ifan tanka yela dimbayal fanaka kan nkala nka yul ke siring e mantara salila ngake less testi very simple case atara kon kam men fo muhammad sallallahu alaihi wasallam abala sasa kono wa nyawanya bira ko ay say ko fo mol saltale ba akay ko hani e man sali folo e betala batuka akay ko woto aljiyo dinna aljiyo sambanyana e jiyo sambayna aya katakalo ka fanseriyan ni ka sarjiyo muta kata pulu kata masjido kono abeta kan nyama aboyta sallallahu alaihi wasallam aboyta mon futano ya ta ya murundi abilari damun da malo be bekeri bari bira kulita kono
ay kuuɗo men fana ñinin kawlayinti ko fo mool saltale hal a sallan nas hal sallan nas ay ñina ñinin ka koten ak ikay ko hani aya kata koten ke pour kata a boyta wo kola a nata seydina aboubacar ka foye koye safo ko seydina aboubacar ko asi tabbi muslimon ñaato asi salindiroɗo kiilala wo salo sasa wato kono wo tili saba nani wucco kono atata fo sali wati tan anin woro wula mi yalon ko seydina aboubacar le ɓe tabbi ka muslimon ñaato bari nin naata jiiɓe kiila ka foyne doron ko hal asalla foye saloke bari a naata kontan kako ala buŋo ni masjido tematen aka jejenode bireriro bonde ayaje ko na ummal be noori e be saloro wonata kay kontan kuuɗe a naata tara laari amanna kokuno a naata di moso kumande min kata fatimati biro jimita ka akay ko tebe bannale be bannale na wato bantale o kumbota bara naata men lafa ko denke wala ñinte ko denite tema itala be kala mo folodi men bi nan tarande subhanallah bari niye fatima ke nyaadi le aya kontandi de comme alaka men fo hado madingo limani ya mo men denke ni ata alala comme imam ahmad ikay men fo aka fu jala nayenan kam makatu itala bente ni na arjano tema bawo mo me e doko ke kalifa ite yalo ko nyantela jo sotoral woto bin to lañum baro ni salol ni sumoten men ben natema wadam sayat akadi musoy ko kari woro wala betalla ni tema ital be kala mo folote kanan taral ya allah ya rahman fakri ya allah ya rahman مليه النبي الله عليه وسلم هنيئا لنا منه صفات فيك صلى الله عليه وسلم هنيئا لنا منه صفات فيك صلى الله عليه وسلم ينال رداها كل عبد موحد صلى الله عليه وسلم على قدر في جنبي أو أصحابي صلى الله عليه وسلم تموا كبرنا تموا صلوا بجاه محمد صلى الله عليه وسلم تموا سبعنا تموا بجاه محمد صلى الله عليه وسلم يا سفر المحبوب يا المبارك اللهم يا ربي سلام محمد jazakallah khair kañin salola kuwol bondi ñoon sa biriŋaje kiila sallallahu alayhi wa sallam ay ñim faadimoye ndum aya yettandala ko itala fana mum mofoloto mbiyanum ko ibinan tarandila ko nga fo ñana hadamadiŋo miye baara ñimmake ika lafile kawo baara ñimma kata tarandi walla ika lafile o baara ñimma yene tarandi وقولا كولا من فنم بوتا ولم الصلاة صلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة صلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة صلاة وما ملكت أيمانكم منم ودي salode atelem salode al salo lon anin ko me alon ko albe maralinga biri alla musol lemba al dimol lemba falla jom musol lemba tema fe na petra na tara aballa marwala kono ali yama salode bari fo bi mbe o ke kan ne ninga nyoni nin ka jak
mfonga lon na kon na dimbayal buka sali alna fo kabirin jang hanna tarako ite moyla alna fo ye kabirin jang alin kana dai alna kuma ila muso buka sali alin kana dai alna fo ila kewo buka sali alin kana dai alna nyimfo ñanta ka diamu ñoy me jam jenne mun na diamu blad na be mo jam ko nga fu ñame natale ka ño hakilo bulandi ñin kamma islamo e men pon to len mu manto khayra ma bari mun kan ka ño yaman kuntum khayra umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ñin damma walem ke manto khayra ma nga futan na baadi ngol ma ni ya kacha nga ala foye nga salo fanan foye bin si Seydina Musa alayhi salam sa baraka bakede kaatu yemira bi tol sali wati tan lulu manin na do sali wati lulu manin na do ko sambano nyola kaatu birata da sali wati tan lulu wala ditala Musa ka bay ko muru ila molte nyi kala yalla Musa ya lon na kon tolte nyi non sali wati tandu aya tala fol lulu hani wo lulu faram fam akay na ko kutenke muru aya tale ila molta non Muhammad kay ko sida moltale ngomatale tandu yemen tala fol lulu mbadingol bi wo lulo fanam ngaw fanam fayda nimbe nyin kala fanam fango adiyata nye nyamen ka to wala nyama salodu manke wo nyama salolem ku foloti al awwalu ma yuhasibu bihi al abdu yawm al qiyamah wa in salahat amalu kulluhu wa in fasadat amalu kulluhu hanna tara ko imumun salabola baleti imumun hijitala baleti ikataji buka sali ala ko ku folo abe konti bola menna ni nata wala ko salodi na nyi nyata baro nyi ma be nyi nyata bari na tara ko atinyata hadite man jigi tula wato say min dol fo ngajibe ndol ko musalilati be lolin sanji jel be sali kan kon ka fo nyame ite men bon ka sali bismillahir rahmanir rahim fo wala dali ima ko to fo long kitabo na de kan sanji jël sanji wuli kilin sanji kemenana anim fen hanibi imo ko to fana long ika sali menna imo long nka foko benta kila la kuola wallahi I am ready to die for Prophet Muhammad ye men fo ita mantara ko kula ke kan jang I mantara ko kula practice kan je ite Muhammad jumala kanu Muhammad ko wuli ya fajir wasali ila boss ko ila doku wato mu ñeneti je wala respect sama mu mela be ko ndi te aje yo wato tenkeni no maybe holiday la ita ka ko ngakira la kanu ngakira kanu le kila ye mel fo ita mantara ko ke kanje wama mata kila kan ila ye di wala tola la ba wala be mun ke kay kan ate mem fo wala nyinti ko alin noma al mario batu alin noma alin na mario batu aye yaman min dammal kada afla man tazakka wa zakara isma rabbi fa salla jumaño lel kanyeta mel yalon ko e ke mario tofiko o ko la fana e kana sali kada afla man tazakka wa zakara isma rabbi fa salla isi bori eta mo do nyimma kande isi bori ete la holide la bari o ko la fa salla salola waka bari bi mbadi mol ngaja sunkaro fankasi janne ke kanan jelle beje e ka kenya ka soti partout ika bala mateo kam mansuno ala ko alkab men ken tele yalon ite ka excuse le fo wallahi ala le long katambi defa wala sunkaro men tambita ka kawu jamal lerje mol complaint jantay molale sunkaro bantale men ye wotay mo men ken mu nekete la bani san akaw ku yatande akaw ku yata bakele ko wol be falin kanne ka ko ngajelo ko ko soni ata mbulu nyame ko ngafo nyame sade wato diate nyame e mari ka sade wala nyama bari excuse ni yalla di bitu problème mo men be nyaabe fi yalla di wala kam mbandi mol amanke dinoti ndum ngalon ko nyin ko nabina amanke kuti me alon ko akake accident le
sa ya manke ka kadu ntol be sirin damen do tem wolem ku foloti mi alon ko akoyni tan tol man lungolum ibeta kan ay kanne ite me yela balwo ke sanji tan saba kira ko namantol sanji tan woro ni men tambita wala bidu wo mu alala hajje wala sa sanji tan saba ite mira jella fana tute nyaato je sanji tan nani jella tuta nyaato je sanji tan nuru jella tuta nyaato je aman tambi sanji muwanna ibe men kala banko kan tem potenki na jibe mol mel fata kabri 1800 something wal yem men fanke banko ko nay mawke e mawke banko fankan ndu ita fana fama wo nyawale fonte ni jibe la wa salol wa sumol wa hijitata wa jakol iba be keno la janne wati dantan ite wal suto jam nasiyata fasiyata wa sanji kemo wa kola ibina talla banko le kan sanji wuli jama sanji keme jama ibe banko le kan woto ita la dunya baro wo yej nafa jilla suto kono woto alna kata na diamu na musol islam way même foye birin ke fam parendile ka muri ngake kasarolonde yake bari musol be yamaro dila lawo kan alin kana na jang wati do be je western na ko kanan samba inshallah ante tambila baake bawo ye tay modi na kiyam koy ta bari sakata nsalon ko jang wala tansam nasibuka min ad-dunya jang yen ni bin damala suno jang kana jam mol ke pare ko westernol mol ke pare ko westernol ike fam fali hadamadin dol la mel yalon ko al mandel danken yalla alla dinol manke kilinti alla kocho manke kilinti ikawo pare nyalke nkeje nda musol nda dingol mukadiyamo masha Allah ñin dinno way karam men ke jang adiyata bake ntol ñanta ñin sifalel satala nko mu muslimol lenti ñanta ñin sifalel satala bari activity sol yen na programme on bele ta dinno wol pour monday to friday be school auto saturday sunday ko nga activities de soto manke a pour ka fo ko be karandila ala ni muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani mol alngan na programme on jibe ko denke alnga lon ko bita man satalla walina lay memfo واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون السيسنا لولا ما يالونكو البمر لا المالك دون ابي مومو جوله الى بارال كولا دون ate mansata la manke nakalati amanke tonyer lati woton bem fay yamarla mbali yamarla na bemo jamu muneti ko alna kata ngasila ala sila nya dango menno alna kata nga nyo yamal alna kata nga nyo yamal alna kata nga kairo fo nyo tema alna kata nga sabari nyoye alna kata nga balafa nyoye mbadi wol kewal min musol alna dino muta na bari musol alna kata nga sutiya dino la nga dino karam nga pare nyal fa na nyandi woto be haka boy lola kela katu ngalo ko kete nyawanya minute dantal lata je alaji nakiyam ko si yampanya wala anin ka yampana yampu dano ken alfa la mando ba ko wadi be sukula ji sinaten inshallah walakin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala sayidina muhammad kama sallaita ala sayidina ibrahim wa ala ali sayidina ibrahim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammad kama barakta ala sayidina ibrahim wa ala ali sayidina ibrahim fil alamin innaka hamidul majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin baraka bari mo ni ida kumbe nyum ko ni ko nyala man ko baraka ala man ni so sima bari amanke ko pare do ko ibe ko nyande na le do diata bari biyo ko ni mbakan ne do inshallah bismillahirrahmanirrahim si tentanya do hani bi ka nyokoro to dia comme dino ya fo nyale ya muta abi rukaya buru ni fo kila sallallahu alaihi wasallam ni banke ko adinu nasiha e kay ko liman ya rasulullah qala lillahi wa li rasulihi
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعاماتهم بعد مول مين بندي جان ولا كانيو كونتو ديا كانيو حكيلو مبرندي على كان comme kila sallallahu alaihi wasallam afo nyaamen ko diino mo konoto diya kuoleti diino mo konoto diya kuoleti wallahi diino mo konoto diya kuoleti e kay ko juma ite alala kila nyima akoy ko alaye ala kilaye ala kitabola ani diino nyaaton kolla ani kila fama la mantolla oto biin tol men be jam mu kila la mantolti kasijan pour que ñoo kono to diya diino la alama alay sima jaatu ko ndaa sabatu ndi jam fana alama alay noto ndi minna comme na fo ñaamen salomu bunda ko malati na bota sede ya fulol la hadama dimo ni be salla isa lon ko ibe salo la fanan kono ani ibe salo ke kan ñaamen men na baadi mo tebula biray seydina omar la kisato samana adi ñin sasa to doron ka yetandi ko salo ko mayata ñame ila do ko yo respecte yettay mo ni respecte bari ni me yalon ko itala kunna diabe dari wala fanan kunna wo man kum maye ibulo ngaaje ko ni watol si da ko e men fo salaw le watol soto bari adiyata ni ñame ta ko wala ñama bigna excuse kam ya fo ate Seydina Omar aka même fo Seydina Omar ni ko mu afaka salole kono kaatu ya so salole kono Seydina Omar ya so salole kono men nata kan kaatu ayalon ne ko ñul mu muslimo lelti ni lota ka sale ibuka koma jibe buka nyaato jibe bulubani mara ni lote ko Allahu akbar ko bi ñantam en lol na ko men min ta ko ni ko damen to ko takbiratul ihram ni ñu woni ni ko kulete ni ala tema ñun mu wasay bol ñelti mel ya lon ko ni e bulo woni ni ko Allahu akbar ala le bu ala la warta ko beti ibuka marani buluba jibe kaf ni wonte ni kenno mo yalon ne jumalum Seydina Omar fi ni lamdan nun kelola ilam taka keya yetandi do isi batu ko to wando watal be me fredi wato men bare ayalon ko ñul kesoto isine kan ne salo ko ne te mamman ay Seydina Omar aya so wolto kata fo mo tanni nani be ye men soje bare Seydina Omar abe o alhaalo ko no nyawanya fo muslimol jangantare bam salo mon tuje Abdourahman bin Awf wala nata na lo ka tambe muslimol nyata lin jibere salo kontineta salo man ko tuje bimbadi won ka dogo wasoto kunna dimindin wala njurteje janni ibafola ko niyo be bola jaato kono lon na le be siri jam salo dati ta kendo ye wato men nako isi lono ka saloke ni mo wono yesi ka sembe ni mo wono isi la ni mo wono isi tare karo kam kenya la fo janni niyo be bola jaato kono woton saje ko ni manke chakan ko Seydina Umar bari yawa so men kala ya sika ya samba e commence ka keke diala bari biriya diala ya jo ka pinta kono la ya lo ka te badula aman tara fam bulu wo nyaaw nyama ika kumande amamo e fo say bodo nata fo ko ngalo ne men ka nyum kuni akay ko ya Umar akay ko na kay ko salwato sika kibita ya Umar wotuma Umar ma nyaayele biri ya so abe laari abe saya bundato di mo bafe bari biri nyaakeli akay ko sari wato sita akirita kabi taso mbaadi mo wole ko ti bi me ya lonko abe yom fari tol bulu abe yom fari na bumol ko Ali radiyallahu anhu fanu afanambe wole nyama ya foko abe salola bungo be malaka mol na de ka fay ko ya Ali bungo fe la be malaka bari wo ma jija noto
apareta ne kay ko be kiri kan nenu ka fo ko dimbale be ko kay be bungo men kono dimbale be ko ka bungo be malakan akoy ko fo salla ke moy ba ni mo be salola fo ke moy ba woto nkana damen to wala minti ko ni en to la salo jibe e nkana salola na fe mo ke micro kono na hakilo be o kono fo na o cikin ni be jari la jere bo fa be kala nyaabi albe haketula ke wonyem ko mola a moto lon ya la moto nyaata ning me moto Audi ning me la moto lon ni nyaato ya try ye place wuti bismillah bismillah Seydina Ali koy ko fonni mobe salola e ka moy rokela ba adere sai woti bini inate kila nyinin kanu e kay ko ton buka salino atara na hakilol man tara kukam nimbe salola na hakilol ka wisi wasala ka dunya ko wonma kila ye bella koy ko nana bila yo saloke jumala si wasaloke na hakilol man dunya ma benna den ko didel comme na jallabo Brayo fo saybol momo lota na ya date akam fula draya kunda kay ko konte kamen ni rawo siabata waya ko Seydina Ali nata lo kanyin saloke ate fona e saloke abete ya ko daman da ko muna fofo afana hakilo da nyinka kila de malo faabe wo delli ka kutole dina na bam fokko no ma wala liku mu ni bulori wala fokko e ma faabe wala dina na ba woto isinaje ko salo mu kulete me alon ko ay concentration on in needle bari ni kamma ko i hakilo silo ala kam isalon ko ibe lori penne kam membe buñaari bali mo bi man do fam fo bari prime minister ni wodum ta jam ton fo ba aten na nyame abe tabila wala sinan kon kana paren kana do mo men ko ni lo te ka do men kam ay muna fo e fo afo Allahu akbar ni na warta ko be temo fennetin ini wotema jomo sifiyata mario la wato men na alota abe salola agena sufiyata la wato men na tata sujuro fongo ni wona ta bi nata na akana kule discourse jam wi ntol ni kapo ni bi be conscious dale because mun en talafla bi diro men bina dunna nate ma malon de men fulay wala tinna yimo jenkendi misi mote katala siral femola misi mote be talla afon blok on la aya long abe menketa woto nyina nyanta kelan na sali nyalta kasari wato fanan kanta bari bi ni nga jibe katara sirin na dimbayal idol iba jibe kanne ibe idol jibe kanne ibe gottalen jibe kanne bari iman kiya wala kaatu wato même pomo bete bulu ita fo mo wato kumayande TV be on family be al be siring alko nyim programme ko mata na brola sol football ka sile mbuka la fi kawo game o Premier League le be keri Champions League le be keri nka bori woto len katasi Champions League ka play ka start wato men to wando wato fitro na tambita buka tambi bake wato dol bari nka fitro ni safo la nyo kanne ko kensen wala aloko hayya ala salati koy nyim ye kiliroke alna salola bari kanata sirin wala le idan na kaseto lembang wala na programme lembang bitu wo ko lan tol kon kana kanan danko alalema aliyo jinyabi refa mo me yalon ko ita nyanta wo bunyala ila ko be keri kera ndu wo ko la fadan ko ay men fo isi da fo wato tambita junubo baale be gaari o kunna amanke ko ka ko niya sari fo hadi ya sari fo junubo baale wa kunna wa man ta'akkara salat hatta kharaja waqtuha fa alayhi zamun azim comme aka même fo nyantale ka saloke salo fo na yen nafa balinde lo no la ka saloke comme ay même fo hal aduluna bil aksarina amal mo mel ya lon ko inin dunu bal lel bina ya mira ko ye bara balak alaye ko alaka men ko ka baytul ankabut aka munta ko tali jalbo
wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an manshura ha ala kote ko sari football be kering idol be kering champions league be kering ko be yawo be to foto e pareta e kana fate ala ko na walatina ako ibinale inila wa baro nyanta nga alqur'ano moy wa qadimna ibinale ila ma amilu inila wa baro min amalin yawel bara kamira ko jiwo kay nimbuta ala ya dara bido wala result felenti ako fo jalnahu haba'an manshura nga be ke ko kensenti because ima ke alaye ko nga men fo dol be je la sali dula munedi ni sama be keri don ya fo salo kayra ma salo bete ma wala munti wato men na iba ke kan mo ma kala muta afdalu salat as-salatu al-mar'a fi baytihi ha ibe salo ke kan wato men na mo ma lon kan ko ibe lori alay ibe tabirola abula kom ay men fo kada afla man tazaka wa zakara isma rabbih fa salla wallal mukanyelad ibe deberola abulaje ibe ko kula ko ay men fo ni wato sita dron abulaje kila sallallahu alaihi wasallam ayen karanda kenya bella hani be kelo ko le ibe jihado ko le ngaje dollal kalo e ka dol kanta ya salo ke ni wol pareta dol fara e nalo e ye dol kanta ya salo ke sayin tol ngamu excuse da soto wo kono do ko 24 hours mo bu ko ke jam imam ya fo jan ala ko ay nyim banko seneyan bile aya ke misirol di kira la mantole dawoda complain kute je ka fo ko man jiyo la soto no jam aya bele sonandi ni jiyo man soto tema mo si keno daw damen inya be tema na ni si tema no ko bela sai excuse jam fol nata mol la kitiyon nata docteur o men fo ya dum ko bi abita dum no operation kono ndon tumando bato wati fula nyol batal la jere 6-8 hours nyol batal la jere yawo sole salfanani lansaro asa kafundi no nyole min kamako wato kana tuje yejim poko nata ko ibuka wuli suba salola wato men diate ita ka wuli walla hanna tara ko yawo suba salle sinya wuli killing hanne ya salle sinya wuli killing amanke suba salote ala mo suba salote mo men buka wuli wo wato la e buka wo wuli wo wato la fo ite wato men diate e ka wuli walla hanna tara ko yawo salila kote ke sinya wuli killing ala mo salote iman suba sal ninga jibe kila sallallahu alaihi wasallam lonnal be janna wala nal be jam ni ko ndikamo e ka fajiro la laba memfo e ka mollel kuni sino la birin bilale nyim fo ay nyim fo no sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam aya tara ko abe sino la wallahi ka be fo nyondi wala birin ala muso ummul mu'minina aisha aya moy akay ko fote fo nyam din kala no ba ite batu din kala ka tu nyin ate buka wa sino wa ko le fo soto ya so asi fo nyam din ke bilal kay ko jumaale wati akay ko muhammad rasulullah kay ko apesino la kay ko ha kay ko salatu khairum min naw bilal nyum fo aisha surprise sal akay ko je bilal kila fam akay ko ha fay ko salatu kila yawale diamu dugu moy wo suto la kuma to ko aisha mala ni jumaale ka dia fitita akay tene jumala ka diam akay ni bilal ka diam barin ka fay ni nun ko pour asiso wato la domandi isi fonyam kata buke da ha ko ngam mem fo ya promise arjanola akalo akasali suto bela fasimol kayit iko menna ko ital fisata dafimol bela ame da ha nyun ko wala akay bi akay ha ay bilal minen ka akay bilal fotele wo fo bang akay ko ha akay ko wallahi ka bo bila yow bulandi wada noko say ala ba fo lete ko as-salatu khairu minan nawm kan jibe 5 day in the week na mobile on ka setle ni fula be bulu ka setle ni saba fa be bulu dol ka setle biri sa fo ko bedroom ko no salo ko no wajol ko no ha
hani bera ti dalalale ye time mo ke jela nyi kamako boso kane dang treno kane dang badi won ka wato nka mu watle bayni ala ko kadi afla man tazaka wa zakara isma rabbi fa salla e ka bori men noma asi bulale yeta fo ya be ka fu nyoma bi ye boje ni tata te ko muna fala alay nka nyine no e ka mune nyine pour nga moto sanna men na ko si bulale ya be ka fu nyoma wato men ne to ko sayo wo kay aha legi kay tay ray na gaynde bi akoy dito mollel bina muna fanna wala finna ko wa aqimu salata wa atu zakata wa akridu allaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah huwa khairan wa azama ajra wa astaghfirullah inna allaha ghafurur rahim alqur'anu mo nyina fontole al salo londi da le sala nyama wato kanal dan alle jaka bo fanan lawo kan naliya soto alle don toro ke alala alle julo dum alala bari al salo ko ni yoye men tambindi wa ma tukaddimu alle men tambindi al foye li anfusikum al foye tajidu fa dole talla ala yade ako mune dum mo khayrama wolem ka tuubi seyoke mbaɗigol mbejenne temo fen natre bejam il faut ma yela saliña lonne il faut ma ye fan lonne min tol lafta pour alala nemoye jii pontol be salo ke kan a ñamale nin lafta alala nemoye jii fo jakol be jo kan a ñamale nin lafta alala nemoye jii fo sunkaroɓe ke kan a ñamale beñul beje kan nen dam mal tema comme mu muslimol ti dum bi muslimo ya nak akol ya tele ba birim ala ko muslimo a ñom baadi wala muslimo di bari bi ka diamu muslimo e fa akol ya kan de ka diamu do e fa comme imam ba ko kam ñamen islam ya bi ala ta ko ya len ka tum to dam ma tema ma faham iko te me ko ñi muto nya dino le di ni baadi wonata pour ka to nya foye ke kana babi men mon sun ne da day do to nya to bi e kay ko mon sun abe jabere men na wote di ale ni melo kelen di role fon be tan la je ni man tara suwiden lu waxon subhanallah ite be ñin nakam dole kam islam moye men fo al ñoo yamal ku ken dole ni nga ñinte kila ka wuli o wato la ñine ya wulindi pour ka foko sino salole fisiyata sinoti salo wala fisiyata sinoti say bol nana kata kelo la ay ñinin ka lo ke ko jumale si lo pour ke gat jumale si sojarol gat mo fula ye bulo wulindi e kay ko tol bakira ita sali wato sita wal fanan be lori be salo la ñul fere ina ka sujin ke ni peros spares ni ay ni ma hana mo mu fa ataka ko den ka aya ma ko den ke ya bum posi nya fula fosa banyam ana te mira ko ngalla hiro la takila bulu ana ta mo nyo do ko manda kay ko fana yana lo jam ka be ñol be na kan bari wallahi na tara ko man lahi wala takila bulu hanin ta bolan no to jam bi nin ton nata jibe ka wala foten wasalo manke ya ko kodi as-salatu khairu minan nawm ibelari la laranka say ni ta wulta wato menna wato le ite bita o julo jola ni nga jibe badingol say bol comme kila ya ko nyame e lota ko ma nyame hanin kan bilal men fo bi ni nga jibe bilal ko na continent jumale afrika bari bi muslimo ko kam men fo ka diamu nyoye wala fo man soni an tol tema bankol be afrika ne wato christianity maybe hani 1% amo sino je bari bi bladol bi ya ta 50% o over fente je fo kam men fo ngani pempol famo ji janne comme imam kam men fo te ñing Christianol ten ani ñing Jehovah business ikata door to door they stop you on the street
ibera dino fole ntol be mun ke kam ntol Bilal ibn Rabah mi dol ñinen kala fay malo bari be janne be ñoo jibe kam be ñoo tombon kan ne kari mu ñane ti kari ñine soto kari be ñu positionné do amantara wo ñama badi ngol Bilal be ya sambana islam ko no aman ko la jibe aman ko koten jibe bari dino aya samana wala kamma wala tinna birin kira banta man sino Madina atata Abubakar no ma kay ko be yam fudan le na yekul kaatu din ko ashhadu anna Muhammad rasulullah mbuka mole je nyaati nyaala ko tente ay kila kanu le so moj birin kila banta Bilal ye daha wala no la wudula wa to amma wala no ke fosi nyaako la ko tente birana te jibe itata ka chaabo ta baytul maqdis ane birana ta Madina ni bi ta baytul maqdis ñin kuufulol waawila naata ko waɗa noon mbaɗa o koola ako nin looton ko ashhadu anna Muhammada rasulullah manna kalumtewo je ako a manna wo émotion o mutano Madina kono waatola naata fidde bari ni dol ñinin ka jambi Bilal faata muntole Bilal be muntole ma lom fam mo me ya lon ko bi kon kam men fo ntol ka ñoo to mo ñaamen ka ñoo jibe ñaamen dino man te wa ñaama Bilal mo ko malati kila la wato la ay momen tombo dino le atin ko imam ka men fo dino man boundary soto amman banku soto amman kola soto momen lota ni ala la dula ñimma sabo baytul muharram baytul maqdis ani Madina kila la ka warano ke ñu dulato biri saf ko Madina kana fo Makka kata fo ñu dulato mo me warano ke ila be wal madi na munel long wala balu wala kuoto mo munel long ala dino la kuoto ala national felenti abebe yele makan ka ke sidol bari ni be tol fanan na wulo nyanta tarla wakande na wulo nyanta tarla wakande ñing kam makkan na dino fasa bedlalo do me alon ko ngaaje ko fitno warta jamba a fitno warta jamba ba bari bi ko kam men fo activity so ye ku jamale tam tol pulu programme on ni Kenya ganim be dinu mol fon fola ke walel fon sulata la folo a ka dum be la wajibu wala ko dino ya fo ñame ye fon karandi dino la kela dimbayal fanan karandi wala bari ñi kitabo ñi nimma ñi kumaya di mañi muta be filla ika mol ke so manda ko yel fo munem ko be kayramati alquranul fajr inna qur'anul fajr kana masjura ñi me alon ko alquranu le kanjo ko de bari nin na da jam ni wulta so manda e kata newspaper leta because ite men tara jam wala tradition wala newspaper ikata wala tade lumolum ni bita ni wala kata ni bita ni wala kata newspaper donc ya beaucoup mumewla dite la imam ko ko nongo bu ko no de bar nim fanan nata dito nga ñum wol jele kamen atran to ge message pour le din tolla inyanta men karan na yesila alala inyanta men karan na le pour ila ne mo yatilindi no menna bari hani nkaw kita bolto landile ni do tabu modol kono je isi kabili ñu ma tara je bari ko kabilo mo ne ka jindi wodula man do ba do sukaro fo do luka so isi ni newspaper be kabu ñoma ni message de na wo information o tumando wa information kayrama bi jele ni wo long yena bula ni kama ale wala folo fo ate wo kola ku do yena la fa wota ko ya ko nyamen tay mo bina banna bari bentare ka nyoko no to dia woto ba fo la nyoy ko nakata na ala nyasi do mala fa ani mbelum damen to fala wala ko na bari musol na baadi mol ya kata ko kira fo nyamen mol fanan sa foy ko isi fan katandi ke fam mura bari musol aduna kata ngam fam parendi ma foko moy ara pare ko wala pare do bari ala nyina foko ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalajum alquran
ngam fon kata bininna amanke somalian kuti de ndina janna ko imam ya fo nyamen al tol tarta no munala banko kan ka ko suiran smart janne because wala tinna ko we are dressing the way we dress here yeah wo manke excuse muso salon ko akuntinyo man bilon de ka ko kunu jibril fo biri malaiko jiita muhammad sallallahu alaihi wasallam nekete jibril bi aisha la bun kono jibril man dun je kaatu akuntinyo kamma bidum bi nak malum fo malaiko ka dun nango sifal kan kaatu kuntinya sifal be keri bida gré face le ba afé ko le ba abere be keri you know bari bidum kira sallallahu alaihi wasallam wala membe ko ere wala bidi ko malaiko man haji al kuntinyo nyaay bu ka du mo bol kon no ñu dum ala ne ma fe wol lelti woto bin si ñim fo ñoye wato do be je ngamuta kundi woti bara amu kubale si wolon de ikundi ño yaaje jawda e ka bori tanale woto sakata nan na dimbal yamar ñu ko wala jannit lu mo be sire men in kañin kullukum ra'in wa kullu ra'in wa kullu ra'in mas'ulatun an ra'ihi ak be mo kantar la ledi donc kantar la be ñu nen kede la kantar fonal ibe jan mi mafo lu be nay bafolal ako hani bulo asidiam asadiam de hani simol asadiam de woto momo be jay ibe menna ali be nyamen yalo alna kata ngam fonde da dino mo walati pour kana ke fonde da hani to be besiri jawa bi mo do je bafolal ko he de nyaato goto wala te almam to ita sonna ñu dol yeji kula wono handi bo ko ne nyanda tan wala nyam ndu al tol fanam be wala nyama dol bebe jam am pare nyame ngalon na bari koroda membe je ala damale woto lo dunni almamu yabe tabere bafu la ko ñu tenjele ñu kamaj woto natra ko e ka findi kata damen to comme ay memfo video lel be cerinde ñu programme be fiti la nyame ay wala fo وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون abe lola luma menna wol luma wallahi borof wala te kenola ngulu mon le batalla keka ako halama dum wolum ibe kumandi lela baro kan ila kitabo kan ibe benke kan ala ba fulay ko alon ko tartela ko be record kanne jammi ñu be fit la woto mo ala la fulo yala video na ala clip on be bonde foka pare ndol le be ñu lonka inna kunna nastansibu ma kuntum ta'malun ibe memo men barakan ibe memo men keka iba ko kan woto ikata damen to ikate wura masamba ko waje wala ikate wura paade ko waje alon ko be record kanne de isi tobi harma dum si ason ay tobi ay nyina fo kullukum khata'un wa khayru khata'un at-tawwab harma dum harma abemu junuba bara bari junuba bara la khayra ma wal mujuma be dal ko ke tubi sey ikata damen to ni kata da yalon ko jaa wo video tinya wo kilifo tinya wo silo tinya di tendem tay ibe record kanet ni ya dira lu menna ye kumandi ko e ko nyindo e ba rewind and play forward put je ni ko amon ko e ma do ya rewind ku ya jibe ku ma samba jam ibo mun ke kanu jam ibo mun fala ndenta wala mun be keri oto mbe faadimol kondonna a buñata baake katral fe jam ko yafu ñama wato banta bari mbal be ten la kal jay ka duwa ka fo din ko fanaye be man sa talla dal la kuma kuma natara ko atirinda jam ate man sa talla le har jewola be mo fe natara ko jenga dafa nan abu halama di wala nasolati be yam fudano kala wo bema adim bal al bezia la fanan ka hakko boy dal ma fanan ka hakka boy do danal fanan bulu ka ko mo malon fom bita ben na le jari fanan mo malon ben bita imonyo sari na sama woto kamala be hakko boy dal ma mbal fanan dal la hakka boy do ma
ka duwa alama alay be harje fana kama be nyinna san jama jama la wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh